Di, dito ba? Ano guys, nilihat ko namin to. Ganda na namin sa baba. Yun, ilapat mo doon yung ano. Yan. Dos. Iso mo din. Guys, bila naman. Kapit mo din, pasok ka din. Uy! Ay. Yung kabila guys, nasa hulog na yan. Ito naman yung kabilang side. Ah bro. Kaya ako pala kuha bro, manipis dito. Taas ko lang. Bitaw, bitaw. Diyan, sangkat. Ay, taas ko lang dito. Huwag na. Eh, bitaw. Quatro bro, 4. Ilog. Kailangan din yan siya guys, 4 din yan doon para pareho lang kapal. Yan guys. 4. Sakto lang guys. Yan, ganda lang po yan kapag mag-layout. Hulog ayos. Salamat guys. Get this.